भाई बहन समस्त को नमस्कार। एबे अच्छी एयरपोर्ट पाखे जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे भितर को जाइनी किंतु बाहर अच्छी एबे जाए जाऊँगी भितर को सेठी कहते भाई बेसी टाइम जब गाड़ी रखले सेठी पूरा बहुत मात्रा फाइन टा कटुची कहते से मुझे रखीमि खाली जी गेस्ट गोटे गेस्ट खाली भेटार अच्छी गोटे सामान देवार अच्छी सामान ता खाली रिटर्न कर देकी पुणी थे आउ थे पछक आसबि देखिया से पाखक मैंने केते टाइम रखापी दौरान नहीं कौन मुझे जानी कि खाली शुणी जस्ट आज मैंने मुझे ट्राए करी केते टाइम रखा देवे ना कौन से पूरा डिटेल पचारि जस्ट देखो यहाँ एंट्री करुच्ची एंट्री कर पूरा राजा मानकर अच्छी एटा पूरा एंट्री गेट रो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पूरा केतेटा अच्छी आज मुझे फास्ट टाइम देखा टोटाल तीन अच्छी तीनटार कितु ओनली दुईटा जाऊँगी पूरा टाइम हिसाब से नियंती जिते आप एंट्री करेंगे ना एंट्री करू करू से गोटे टिकेट दिखती टिकेट पूरा टाइम लिखा हुआ केतले को टाइम कौन सब बहुत भल देखा एयरपोर्ट पार्कटा अच्छे ये भी आसिक बस पारे सब सेपटे तो ठंडा अच्छे कि देखिए गाड़ी जब रखा मिले तो मुझे ट्राए करी ये पूरा सब बुलायापी कौन हो देखा जाओ पूरा पार्किंग जाक देखो पार्किंग पूरा बहुत बड़ प्लेस अच्छी ये भी मुझे साइड पूरा गाड़ी पार्किंग करपटर पूरा सेपट खाली पार्किंग अच्छे एपट जोटा मो पछपटे देखुं सेटा अच्छी एयरपोर्टा जिते आप भर को जी से सब से टिकेट फिकेट सेट करें कि बेसी बड़ ना बहुत मात्रा छोटा गोटे साइड बहुत मात्रा खरा अच्छी गोटे साइड पूरा ये गच जाक अच्छी ना चारिपट पूरा गच अच्छी कि मझी ओनली खरा होती टिके गरम भी लगुच गोटे साइड गले पूरा ठंडा भी लगुच एंट्री करार हूँ सेपट साइड कि पूरा सेपट पूरा भीतर को पशिया को हम यहाँ हूँ देखो यहाँ पूरा साइड रे पूरा बगीचा करिसेंती पूरा चारिपट ए तो किए ना अलरेडी भीतर जो मना कर भीतर को जाऊनी किंतु बगीचा भी बहुत भल सजाई से पूरा देखु साइड पूरा डिजाइन करके पूरा पत्र ऊपर करके पूरा लगे बहुत भल लगे देखा यहाँ यहाँ किंतु बेसी बड़ ना पूरा छोट एयरपोर्टटा पूरा ये आपने पूरा भिड़ भी पाइबे कि भिड़ पूरा बहुत मात्रा कम अच्छी पूरा शांति पूरा मार्केट बाहर अच्छी भी रास्ता से बेसी ना मेन रास्ता 3-4 किलोमीटर हाँ 3 किलोमीटर मात्र हम बेसी भी बाट ना यहाँ एयरपोर्ट को जो आप आसवे से टाइम सब क्रॉस करा जो पेमेंट हम से फास्टैग भी काटेगा क्या? नहीं हो रहा है 78 ना थैंक यू पेपर फुल जाक लगी देखा पूरा सब आड़े पूरा अलग प्रकार लगुच पेपर फुल हो मझे भी आहरी पूरा अलग गछटा लगे से बहुत भल लगे पूरा डिजाइनटा पूरा मस्त अच्छे मझी मझे पूरा सिक्यूरीटी जाक जगुंट आ गोटे गछटा देखु यहाँ जमती आप छता धरवे पूरा से भाया कराई मझी मझी लगे मझी मझी बंद अच्छे मझीर डिजाइनटा अलग अच्छी आहरी टिके छाड़ा आहरी डिजाइनटा अलग अच्छी पूरा यार अलग अलग पूरा लगाई किंतु दीपट साइड रे अच्छी बहुत भल लगुच पूरा देखापी भी मस्त आपन केबे भी आसतु आटलिस्ट देखी जातु पूरा भल अच्छे यहाँ पूरा ओनली कटिंग गछ पूरा सेम रे काटी पूरा सेम रे बढ़ी दीपट साइड सब तो जस्ट पूरा एयरपोर्ट रू बाहर आसली मात्र अध घंटा दौरान अध घंटा भी जो तांकर पार्किंग चार्जेस रोचे से आपको देवाक पड़ो आप जातु कि 2 मिनट पे जातु कि 3 मिनट पे जातु सेमती किसी ना तांकर गोटे नियम अच्छी 78 टंका 78 जदि अध घंटा जब उपरे रे से पूरा चार्जेसटा पूरा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी 78 पर गोटे अच्छी 118 टंका आउ से बढ़ी बढ़ी जाओ मैंने जिते टाइम लेट हे से टाइम चार्जेसटा पूरा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी मु तो बेसी टाइम रही मात्र अध घंटा पर पुणी रिटर्न कर संबलपुर जाऊँगी
गाड़ी भी किए ना पूरा खाली गाड़ी सेपटे भी पूरा खाली गाड़ी आसी एपटे भी पूरा खाली गाड़ी जाऊे ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଟା ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁ ପୁରା କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୁରା ବାଜା ଯାକ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ପୁରା ବାଇ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପୁରା ମହରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମହରୀଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ଟା ଏଇଟା ପୁରା ଛୋଟ ବାଇ ବି ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ବାଇ ସେଇଟା ଧୋଲକିଟା ଆପଣ ପୁରା ଦେଖି ପୁରା ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରର ଯେମିତି ନା ସମ୍ବଲପୁର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ନା ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ତ ମୁଁ ଏବେ ରାଇଡ଼୍ କରିବି ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଇଡ଼୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଏଠି ତ ଆଜି ରହିବାର ହେବନି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇପାସ୍ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିବେନି ଏଇଟା ନଜର କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ତଳେ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଇଡ଼୍ କରିବେ ରାଇଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ମାନେ ହାଇଟ୍ଟା ବି ପୁରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏଇଟା ପୁରା ଲୁହାରେ ବନା ହେଇଛି ଲୁହାରେ ମାନେ କିଛି ଖୋଲନି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା କଲର୍ ପରେ ଯେମିତି ବାଇକ୍ଟା ମାରିବେ ତାର ପୁରା ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଜାଣିପାରୁଛି ଏପଟେ ସବୁ ଏଇଟା ବଜେଇବାର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା 3ଟା ଅଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମହରେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ଏପଟ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ସବୁଆଡ଼ୁ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ଅଛି ବାଇପାସ୍ର ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚଢ଼ା ଅଛି ବାଇପାସ୍ରୁ କଟିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ମାନେ ଯେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ କି ମାନେ ଯେଉଁ ପଟେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ପୁରା ବାଜା ଯାକ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଇକ୍ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ମହରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ର ଯେଉଁ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ନୀତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେ ଯାକ ବି ସେଠି ପୁରା ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ରାସ୍ତା ଖାଲି ଅଛି କିଛି ନା ଏବେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ରାତି ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପଟେ ବି ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ପୁରା ଖାଲି ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ବେଲ୍ ବଜେଇବି ବେଲ୍ ବଜେଇ